9 guys. So, part 9 naman karon guys. Sige na. Ako to lang. Part 9 na. Part 9. Maabot ni 1,000 na likes para tagaan tawag madagan stickers. Dara guys, akong himo. Guys, sticky kay siya guys. So, maghimo tag slime guys. Oh! Kabalang ko ng slime. Ay, oh. Abangi ko ang sahon. Okay, guys. Okay, guys. So guys, magbutok na mix slime. Itit. Here go. Butak. Tubig ni ha. So guys, asa ganit may maghimo guys. Lag kabalo. Yung perman lang kusong notebook ani pero okay. Asa yung gulo? Handa dali. Ang bulo ba? Blue. Perman lang kusong notebook. Yang, halip yang mabota tag kuan. So guys, ala sad mo to glue po. Blue. Kapag na blue, Glue ba glue? tara mo dahil mong bag. Ay dala. So guys, magbota mi glue. Ko ang joy dito, ko ang joy. Right? Oh. Where the joy? Pero oh. Ang nakayelo. Blue? Ay, joy. Kunti lang na Ay, slide. Kunti lang na. Pero oh, karang yellow. Kunti lang na kuan. Oh. Eh, dili ka na. Kanang kuan ba? Kanang naka-red o yellow. Di man ka kabalop yan. Tura o kutob. Kuan, kutob man ang kutsilyo na kuan na white. White? Tura o. Tura. Tugo man ta. Oh. Sige guys, maghimo ng tag part 10 guys. Mo na mix. Kay dugayan kaayo ang buang.